championship na ito. Tagaliti at saka El Condor, taga Kawayan. Yan o. El Condor versus Tagaliti. Yan. Wala. Grabe. Kusog man ngayon. Patay lulo to kay bounce. Oo, speed mo ni apil mo ba? Kusog man gitu. Ato no? El Condor. Okay. Please prepare. Bugsay category 401, 408, 402, 407. Wala na mo ganun sa atubangan. 401. Isa sa kamot 401. Isa kamot 401. El Condor guys, yan tayo guys. 408. Isa kamot 408. 402. Isa sa kamot palilog. Dapat si 402. El Dapat si Condor. 402. 407. Okay. Patarungan na yung makina daan. Mas malangay na po na yung makina ha. Kasi di na po nakaandar ang makina. Batok! Batok! Masay! Kulang sa beruntung kumayo. Kulang ako kada siya. Ano ba? Yan na guys, yan ang El Condor. Yan na oh. El Condor champion. Wow! We have a winner! El Condor Yan kitong nakitong. champion. Itong nakalap. Ay. Yeah! Champion El Condor. Yan pa yung Tagaliti oh. Okay, Bugsay category, please! Start your engines! Isa lang natulog ha, diba sa puntod? Sa may flag Yan, El po, Condor, sa guys, may Philippine flag, isa lang po Lakas. katulog.